सलीम जोक्स मेकर लड़का, वाह कितनी प्यारी लड़की है। लड़की माँ बहन नहीं है घर में। लड़का घबराते हुए बोला हाँ है। लड़की बोली तो फिर भेजो उन्हें मेरे रिश्ते के लिए। लड़की छतरी ठीक करवाने गई दुकानदार, ऊपर का कपड़ा उतारना होगा और नीचे से डंडा डालना होगा। लड़की जो मर्जी करो, पानी अंदर नहीं आना चाहिए। मैं दोस्त के दरवाजे की कुंडी खटखटा कर बोला आंटी अरमान है। आंटी बोली नहीं, अरमान तो जवानी में हुआ करते थे। उस्ताद बोला हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। शागिर्द बोला सर आप थे ही गधे, आप वहाँ गए ही क्यों जहाँ पर पानी कम था। लड़की अगर सूट में एक भी सुराख हुआ तो मैं वापस कर दूंगी। दुकानदार आप मुझे सुराख दिखा दें, मैं सूट मुफ्त दे दूंगा। एक अंधी पहली दफा रोमांस कर रही थी, बीवी ये नीचे क्या लटक रहा है। शौहर बोला ये दो सेब लटक रहे हैं। अंधी बोली क्या ये अंदर नहीं डालने। शौहर बोला नहीं। अंधी बीवी बोली ख्याल करना कहीं मेरा हक न मार लेना। अंधे ने पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया और बोला भाभी लड्डू ले लो। पड़ोसन नहा रही थी, ये सोच कर अंधा है कैसे देखेगा, बगैर कपड़ों के बाहर निकल आई और बोली किस खुशी में है। अंधा बोला जी मेरी आंखें ठीक हो गई है इसी खुशी में। जब आप रोते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप परेशान होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप खुश होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप पढ़ते हो तो भी कोई नहीं देखता, जब आप एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाओ तो फिर पूरा मोहल्ला देख लेता है। अम्मी कहती है मेरा बेटा पायलट बनेगा। वालिद साहब कहते हैं मेरा बेटा इंस्टाग्राम पर शादियाँ बना हुआ है। बाबा जी फरमाते हैं ईद नमाज पढ़ने निहायत सूट पहन कर जाना और नया जूता ईदी की नमाज पढ़ने के बाद घर आकर पहनना। ये भी पाकिस्तानियों की रवायत में शामिल है। बीवी ने कहा आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारे घर को संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले, किस किस को संभाले। शौहर बोला बीवी बस अपनी ज़बान संभाले, बाकी सब कुछ संभल जाएगा। सरदार ने पठान से पूछा अक्ल बड़ी के भैंस। पठान बोला हमको बेवकूफ़ मत बनाओ, हमें पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के पास गई और बोली मुझे चाबी वाला टीका लगा दे। नर्स बोली बहन जी आपके कितने बच्चे हैं। औरत बोली 12 है। नर्स बोली फिर आप चाबी की बजाय ताला ही लगवा लें। एक बूढ़ी औरत घर पड़ी, सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भाग कर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी औरत बोली बेटा तो मैंने चेक किया है, हड़ा तेनू चेक। शादी के कुछ दिन बाद पठान ने अपने दोस्त से कहा यार मेरी बीवी तो इतना मजाक करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। दोस्त बोला वो कैसे। पठान बोला मैंने कल अपनी बीवी की आंखों पर हाथ रखा और बोला तो वो बोली दूध वाला।
ایک پٹھان حج کرنے کے لیے گیا۔ دوست نے پٹھان سے پوچھا، خان صاحب پھر کیا شیطان کو پتھر مارے تھے؟ پٹھان بولا، بڑا پتھر تو نہیں مار سکا لیکن گالیاں بہت دی تھی۔ لڑکا تم بہت خوبصورت ہو، لڑکی تم بھی ہینڈسم ہو۔ پاس ایک آدمی گزرا اور بولا، ڈیٹ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی نظریں چیک کر لینا۔ ویسے پاکستانیوں کی بھی کیا ہی بات ہے، اگر غریب کا بلال ہو تو اسے بلا کہتے ہیں، اگر امیروں کا بلال ہو تو اسے بلال مارٹ کہتے ہیں۔ ایک آدمی تیل بیچنے ایک گلی میں جاتا ہے، گلی میں آواز لگاتا ہے، سرسوں کا تیل لے لو۔ ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن تیل والا جا چکا ہوتا ہے۔ ایک عورت نے کھڑکی سے دوسری عورت کو آواز لگائی، بہن ذرا تیل والے کو روکو۔ وہ عورت بولی، بھلا تیل والا کبھی رکتا ہے؟ بیوی، شکر ہے آپ گھر صحیح سلامت پہنچ گئے ہو۔ شوہر بولا، کیوں کیا ہوا؟ بیوی بولی، اعلان ہو رہا تھا کہ ایک رن مرید گڈر میں گر گیا ہے۔ شوہر بولا، پھٹے منہ تیرا، وہ رن مرید نہیں رانا مرید کہہ رہے تھے۔ سنتا اپنے دوست پٹھان کے ساتھ بس میں کراچی کا سفر کر رہا تھا۔ سفر کافی دور تھا۔ سنتا بولا، یار یہ سفر تو بہت بورنگ ہے، میری تشریف سو گئی ہے۔ پٹھان بولا، مجھے پتہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی تشریف کے خراٹے سنے ہیں۔ سبزی فروش، میڈم جی کیا آپ نے یہ 50 روپے کا نوٹ اپنے بریزر سے نکالا ہے؟ عورت، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سبزی فروش بولا، جی وہ قائد اعظم صاحب بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، جان بناؤ۔ سوچ رہا ہوں کس کو بناؤں۔ بیوی، جانو ذرا یہ بریزر کا ہک تو لگا دو۔ شوہر، 4 چمیاں لوں گا اس کام کے لیے۔ بیوی بولی، بڑا چالاک ہے تو اتنے سستے میں کام نہیں بنے گا، جاؤ نیچے جا کر محلے والی درزی کو لے آؤ، وہ پورا سوٹ سی دیتا ہے، صرف 1 چمی لیتا ہے۔